Good morning. Gi ka kasi good morning. Gi-help mama mag-blow sa imo ang food. Dali kay para mabugnaw na. Bibi, help mama. No. Help mama ba? Dali, blow imo food. Hello. Gitok dia. Mag-breakfast na si Baby Marco. Mag-breakfast na si Baby Marco. Mama. Ha? Brush? Behave, baby. Behave. Wait, mama mag-brush. Unsa ka, brush? Ale! Bibi! Samot nilang lolo. Kasi lolo nag-work pa. Hi guys. Akong lolo nag-work. Na. Subscribe ka sa YouTube ni Marco. Ni Marco. Vlogger, where's Marco? Hi guys, ma-eat na si Baby Marco. Nag-vlog ang baby. Wow. Very good, Anna. Eat baby Cerelac. Baby Tiguang. Baby Tiguang. Eat gapog Cerelac. Yummy, huh? Ano man ang baby? Yayay, baby? Ano man na? Open your mouth. Baby. Open mouth, bebe.
baby! Yay! Clap hands, B. Yay, very good. Now say hi. Mwah. Nama. Nama. Mwah, diyan. Vitamins ng baby? Asa ka vitamins? Sis! Na sis! Sis! There are vitamins in Marco. B will see. Emi? Emi? Say bye-bye na. Gibabay na sa imong vlog. Bye vlog. Mwah.